मेडिसिन ना सब मेडिसिन अवेलेबल ना सेडा ना मो स्टेटमेंट फाइनल आपड़ को नाही डॉक्टर अछि डाक्तराणी को प्रबल लोभ पैसा लोभरे लेखुंट बाहर मेडिसिन दुर्नीतिर घर तालचुआ सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी नहीं औषध कमिशन लोभरे डाक्तराणी लेखुंट बाहर औषध सरकारी टंका पड़ुछि नियंट टंका लोभ घारिछि एबे डाक्तराणी को दुर्नीतिर ग्रंथाघर तालचुआ सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी नहीं औषध कमिशन लोभरे डाक्तराणी लेखुंट मागणा औषध बदल में बाहर औषध एमिति एक घटना देखा मिली राजनगर ब्लॉक अंतर्गत तालचुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ए अंचल संपूर्ण बंग भाषाभाषी अंचल जोठी पाखापाखि 30,000 ऊर्ध्व जनसंख्या बसवास करती एमानक स्वास्थ्य अवस्था उपरे मात्र गोटे स्वास्थ्य केन्द्र भरोसा ता हेउची तालचुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। यह स्वास्थ्य केन्द्र राजनगर मुख्य गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ठारू प्राय 50 किलोमीटर दूर हेतु प्रत्येक दिन रोगी भिड़ जमे यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में किंतु एठाकार डाक्तराणी उपासना विश्वाल पैसा लोभरे जो मेडिसिन लेखुंट फल दिनकू दिन 1000 टंका एमानू रोजगार करुँच अकारण गरीब रोगीटे खर्चांत होती जो मेडिसिन स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध अच्छी से मेडिसिन को डाक्तराणी नदे टंका लोभरे हजार हजार टंकार मेडिसिन बाहर लेखुंट जार अभियोग आनी रोगी मैंने ए संपर्क में डाक्तराणी उपासना विश्वाल को पचार से कहते मेडिकल रे सबू मेडिसिन मिलूना से मु बाहर लिखुची। अंपटे राजनगर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र इंचार्ज डाक्टर रश्मि रंजन महांती को ए संपर्क में पचार से कहते समस्त रोग पर स्वास्थ्य केन्द्र में सबू मेडिसिन उपलब्ध रही बाहर लिखा आवश्यकता नहीं किंतु एक कथा को अमान्य करी डाक्तराणी उपासना विश्वाल कहते इंचार्ज गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में रहुचंती सेठारे सबू मेडिसिन रहुची किंतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ता उपलब्ध नहीं तेबे एई दुई जनक मध्य सत किए कहूची वास्तव में समस्त रोगर मेडिसिन सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र को देई नाहांती ना जानी शुणी डाक्तराणी उपासना विश्वाल टंका लोभरे एभली करुछंती। आउ दिन कईटा रहिला 2024 साधारण निर्वाचन में मतदान प्रक्रिया ठीक यही समय डाक्तराणी उपासना विश्वाल लोक मानक लुटुछंती तेबे एहार प्रभाव निश्चय राज्य सरकार को ऊपर पड़िबो। तेबे देखा जाऊ एहा ऊपर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के पदक्षेप नेउछंती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। जो जिनस गुडा अवेलेबल नाही हॉस्पिटल रे सेटा बाहर तांको आनिया को ही पड़ुची जेमति के आईवी सेट हो आईवी सेट अवेलेबल नाही हम इंडेंट कराइतले से जति के देथिले सेटा सरी जाइछे आ फर्दर इंडेंट रे हमको किछि रिप्लाई आसे नाही तो जो मेडिसिन गुडा एठे अवेलेबल नाही सेटा बाहर लिखा होछ। ये मैडम साधारण जन को ठंडा है ठंडा ले आपन कौन मेडिसिन लिवोसेट्रिजिन दिया हबो पैंटोप्राजोल बेसिक ठंडा रे लिवोसेट्रिजिन पैंटोप्राजोल आ किछि दिया हो जो मेडिसिन गुडा छोटो छुआंकर कास सिरप नाही तो नॉर्मली से गुडा से माने बाहर नहीं खाउ तो मेडिसिन आपन लिखुचंदी जो बाहर जो मेडिकल अवेलेबल होनी बाहर आपन व्यवहार करछंदी तो सेटा मेडिकल ले रहिबा आवश्यक ना सिस्टम आवश्यक हमर इंडेंट करे छै से माने केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट जेति कि जहा से माने अवेलेबल करैबे हमर तो हमको ऑर्डर दबा कथा हमें दे देछु एवरी 2 मंथ्स को थरे से माने फर्दर तंकर जहा अवेलेबल से माने करे परिबे से माने करोछु एमिति हमर जो अभियोग रहछि लोक मान कहउछन जे डॉक्टर डाक्टरानी कहउछन बाहर प्राय मेडिसिन लेखुछन कहउछन ताकर लाभ पई इमार्टल्स माने पैसा लोजन थिन हमको प्राय बाहर से नहीं आमे कंपोजिशन भी माने मेडिसिन अछि जहार खाली प्लेन कंपोजिशन लिखा होछि से माने सेटा बाहर देखे के आनुछंती ठीक हला जेमति एबे भी एजिथ्रल रो छोटो पूरा छोटो छांकर ड्रॉप नथिबर से माने सेटा कंपोजिशन देखे के बाहर आनुछंती लोक जे अभियोग ना मिछ लोक अभियोग आपण रही कि जण देखंतु ताले प्रिस्क्रिप्शन दी जनकर बाइट नेलु दी जनकर बाइट रे देखंतु आपण टोटल दिन को मिनिमम 40 प्लस पेशेंट्स आसुचंती जणे रही कि आपण सब प्रिस्क्रिप्शन देखंतु तापर कंपेयर करके मु सतो कहि ठीक है जोला भी लोक को ता मिछ माने मु एग्जैक्ट तो आपण को सोर्स तो जानि नहीं को गोटे लोक कहूची कि दीटा लोक कहूची बेस्ड ऑन दैट आपण सब तो ये कर परिबे नि ना मु से कथा को जो लोक माने नउचंती आपण बखु से माने कहउचन जे डॉक्टर जानि लोक तो समस्त भी मते देखौ नांती जदि आधा फार्मासिस्ट को देखौथिबे से तो लिखुचंती ना आ सेथरे तो मु एंटर ब्लेम टा नै परिबेनी फार्मासिस्ट तो कुछ नहीं हां एठी आपण तो जानिथिबे कने जेहेतु सेठी बहुत वर्ष पर रहिलेनी मोर पीपल आर माने माने एक्चुअली एक्वेंटेड अबाउट सीइंग हिम मु तो नुआ आसी अधा लोक जानिबे नांती कि डॉक्टर आसी छे तो से माने बेसी तांको ही देखांते माने बेसी नहीं माने हार्डली दिन को 50 ରୁ 20 टा पेशेंट तो से देखन
डॉक्टर कमेंट करते जे फार्मासी देखिए जो ନାଇଁ ସିଏ रश्मि रंजन महांती से ନାଇଁ वो ଦେଖନ୍ତୁ prefer ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇଟା ସେଇଟା କୋଉ ବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରିଫର କରିବନି ତାହେଲେ medical ବଟ୍ ଯେହେତୁ କୁ- ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ବି ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇକି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରିବି ନା କି ଆସ ମତେ ଦେଖାଅ ହେଲା ପିପଲ ସୁଡ୍ नो ଆଉ ସିଏ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବ୍ଲେମ କରୁନି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଭରସା କି ହଁ ସିଏ ଠିକ କରିଦେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆସିଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ଏଠାକାର ଇନଚାର୍ଜ ହଁ ମୁଁ ଏଇଠିକାର ଇନଚାର୍ଜ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସସ୍ପେନ୍ସସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ 12 ବର୍ଷ ହବ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ଡେଲି ମୁଁ ନୂଆ 3 ମାସ ହବ ଆସିଛି ତ ଅଧା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଲୋକ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶୁଣିବନି ଯେତିକି ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସରକୁ ଆପ୍ରୋଚ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଣ କରିବି ଆଉ ସିଏ ବି ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ନା ଆପଣ ସେ ଓଭରଅଲ ଇଏରୁ ଆପଣ ଭ୍ୟୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକଲା ମୁଁ ଯେତେ ମେଡିସିନ ଲେଖୁଛି ମେଡିକାଲରୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ମେଡିସିନ ମିଳୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁଣରେ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣୁଛୁ ଆମ ହାତରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି 1000-1200 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମେଡିସିନ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା କଣ ହିଁ କରିପାରିବି ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଏଇଠି ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ସରକାର ତ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ସେଟା ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଭେଲେବଲ ନାହିଁ ସେତିକି ତ ଏ ଯୋଉ ବାହାରୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ନେଉଛନ୍ତି ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆପଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା ସେଟା ମିଳୁନାହିଁ ଏଠି ସେଟା ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ମେଡିକାଲରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ମାନେ ଆପଣ ସେମିତି ବାହାର ସମୟ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ବେସିସ୍ ଉପରେ କିଏ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ପ୍ରୁଫ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ proof ସହିତ ହିଁ ମିନିମମ୍ ଆସନ୍ତୁ। 10ଟା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଆଣନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟାରଲି ବାହାରୁ ଲେଖିଥିବି ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଆମେ ତ ଏଇଠି 3ଟା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ନେଇ ସାରିଲୁଣି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ହଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଏଠି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ସବୁଦିନ ହଉଛି ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବେଳେ ଆସୁଛୁ ଏମିତି ଡକ୍ଟର ଆଣି ଲେଖିକି ପଠଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଲାଭ ରହୁଛି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଭ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆପଣ ଇଏ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଯିଏ ତ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କି ଯୋଉଟା ଅଲଗା ମେଡିସିନ ଯୋଉ ରହୁଛି ହୁଁ ବାହାର ଯୋଉ ହୋମିଓପାଥି ଟାଇପର ତାହା ବି କୁଆଡେ ଲେଖାଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି ହୋମିଓପାଥି ବାହାରୁ ଏମିତି ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଉଛି ନା ଆପଣ ଆଉ ମାନେ କିଏ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି ମୁଁ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ ଲେଖେନି ମୋର ନଲେଜ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ବଳ ପାଉନି ଆର ଇଏ ଅସାଢ଼ ହେଇଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲୁଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହଁ ତ ଔଷଧ ଲେଖିଲେ ହଁ କୋଉଠି ଔଷଧ ଆଣିଲ ওষুধ আর হসপিটালে দিয়েছে ଆଉ দুইটা ওষুধ মিলেনি তার কথা নাই না দুটিয়া ভিটামিন দুটিয়া সে পপু দোকান করেছে ବାହାର ଦୋକାନ କିଣିଲ হ্যাঁ ଡକ୍ଟର ପଚାରିଲ ଏଇ ମେଡିସିନ ଭିତରେ ନାହିଁ না করছি নাই মা মাউসি রইন তোকে বুড়া লোক দিতে ଏଇ ମେଡିସିନ ନାହିଁ হ্যাঁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରୁ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା হ্যাঁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା ବାହାରେ 1000 1000 ଟଙ୍କା ନେଲା କିଏ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିନି ଆଉ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ ମେଡିକାଲ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ କଣ ମେଡିସିନ ଲେଖା ହେଲା ଡକ୍ଟର ଲେଖିଲେ ହଁ ମେଡିସିନ ଲେଖିଲେ ତା ଭିତରୁ ଅଧା ମେଡିସିନ ନାହିଁ ଅଧା ଅଛି ଅଧା କୋଉଠି ଅଛି ଅଧା ମାନେ ଏଇଠି 4ଟା ଲେଖିଲେ 4ଟାରୁ 2ଟା ଅଛି ଏଠି ମେଡିକାଲରେ ଆଉ 2ଟା ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ବାହାରୁ କୋଉ ମେଡିସିନ ଆପଣ କଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଥିଲା ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରେସର କମି ଯାଇଛି ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲାନି କି ସେ ମେଡିସିନ ବାହାରେ ମିଳୁଛି ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ ସେ କଥା ଆମେ କହିଲେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ 5ଟା ନାହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ମାନେ ମେଡିକାଲରୁ ଦେବେ 2-4ଟା ଆଉ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ 5ଟା ମେଡିସିନ ମେଡିକାଲରେ ସବୁ ମେଡିସିନ ମିଳୁନାହିଁ ନାହିଁ ସେ ବାହାରୁ ଲେଖା ହଉଛି ଆଣିବାକୁ ଯିବ ନା ଆଣି ସାରିଲାଣି ନା ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ ତ ଏମିତି ଆଜି ବି ଏମିତି ହଉଛି ନା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଆସୁଛି ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ବାହାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରହିଲେ ବି ବାହାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ନ ରହିଲେ ବି ବାହାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି राजनगरରୁ सर्वेश्वर प्रधान की रिपोर्ट शपथ न्यूज।